Como todos sabemos, los días jueves And as we all know, when it comes to Thursdays, siempre traemos una enseñanza en esta casa there's always a teaching in this house para las familias. that's directed to families. Y me tocó el privilegio And I have the privilege en esta hora de poder compartir con ustedes to share in this hour with you acerca de la familia. when it comes to the family. Y yo le preguntaba al Señor, So I was asking the Lord, ¿qué quieres que yo hable? what do you want me to speak about? Porque normalmente cuando me toca la oportunidad de compartir es los domingos por la tarde Because normally when I have the time to share, it's Sunday nights. y es para lo que se comparte en las células. And it's when it comes to what's being shared in cell groups. Pero hoy, como es para la familia, But since today it's for the families, le puse al tema I named the topic, familias con propósito de Dios Families with the Purpose of God versus familias. versus families. Va a sonar un poquito fuerte el tema. This may sound like a strong topic. Versus familias Versus families destruyendo el propósito de Dios. that are destroying God's purpose. Porque muchas veces, Because many times, si no entendemos if we don't understand y no oímos la voz de Dios and not hear the voice of God y no le obedecemos a Él, and not obey Him, podemos terminar we can end up destruyendo el propósito de Dios en nuestras vidas. destroying the purpose of God in our life. Y lo más delicado, And what's even more delicate que no es solo nuestra vida, is that it's not just about our life, sino la de nuestra familia, but of our family, de aquellos que vienen detrás de of nosotros. those who are behind us. Porque lastimosamente Because unfortunately, van a seguir nuestro ejemplo, they're going to follow our example, sea bueno o sea malo. whether it's a good or a bad one. Quiero, si me alcanza el tiempo, And if I have time, quiero tocar de unas 7 familias en la Biblia I want to be able to share about 7 different families in the Word, para que podamos ver ejemplos positivos, to be able to see positive examples, pero también ejemplos negativos. but also negative examples. Aunque hay muchos más, Even though there's many more, tal vez nos alcance el tiempo por lo menos para unos 7. maybe we have time enough to show 7 examples. Y le voy a pedir que me acompañe ahí donde está, So I'm going to ask you to accompany me there where you are, que abra su Biblia en el libro de Génesis, to open your book there in the book of Genesis, en el capítulo 12 y versículo 1. and chapter 12, verse 1, Vamos a leer hasta el versículo 3 verses 1 to 3 de Génesis, capítulo 12, versículo 1. of Genesis chapter 12, verses 1 to 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. The Lord has said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Versículo 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed throughout you. Observaba algo muy interesante So I was observing something very interesting. cuando Dios le habla a Abraham When God speaks to Abram para que salga de su tierra. to leave his country, Le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. he says, go from your country and your people, Le dice: a la tierra que yo te mostraré. and to the land that I will show you. Y es muy interesante And it's very interesting que Abraham that Abram escucha la voz de Dios hears the voice of God y se levanta en obediencia and rises up in obedience para ir a la tierra to go to the land a la cual Dios le va a mostrar. in which God will show him. Él no sabe hacia dónde va, He doesn't know where he's going, pero está obedeciendo. but he is being obedient. Y lo más tremendo, And what's more tremendous que el Señor le dice: is that the Lord tells him, vas a ir a la tierra for you will go to the land
que te voy a mostrar. that I will show you. No le dice, vas a ir a la tierra que te voy a entregar. He doesn't say, you will go to the land that I'm going to give you. Pero en el transcurso del camino, But throughout the course of the road, podemos ver en la historia we can see throughout the story que él sale, that he goes out, llega a Harán, he gets to the land of Aaron, y después cuando muere su padre, and then after his father passes, se mueve hacia Canaán, sigue avanzando. he goes to Canaan, and then he continues advancing, Después pasa también por Egipto. and then he goes also through Egypt, Después vuelve de nuevo a Betel, and then he goes back to the east of Bethel cuando va rumbo a Canaán. when he's on his way to Canaan. Pero en todo ese proceso, But throughout the whole process, él no se va solo. he's not alone. Él también lleva a su sobrino Lot. He takes his nephew Lot, Pero en medio de ellos but in the middle of them, surgen conflictos. conflicts begin to happen. Tienen que separarse. They have to be separated. Cuando se separan, And when they separate, el Señor le dice, the Lord tells him, levanta tu mirada lift up your head, hacia el norte, lift up your vision towards the north, hacia el sur, towards the south, hacia el este, towards the east, hacia el oeste, towards the west. porque toda la tierra que tú puedes ver, For the whole land that you can see, esa tierra la daré that's the land that I will give a tu descendencia. to your descendants. Pero más adelante le termina diciendo And going forward, he continues to tell him que tiene que caminar, that he has to keep walking. tiene que marcar esa tierra. He has to mark that land. Entonces él es llamado So he is called con un propósito, with a purpose, no solo de ir not to just go y de pisar esa tierra and just simply walk through the land que va a ser para sus descendientes, that's going to be for his descendants, sino que le dice que lo va a bendecir but he also tells him that he will be blessed de tal manera in such a way que va a ser para bendición that it's going to be for a blessing para todas las naciones de la tierra, for the whole nations of the earth, para todas las familias. for all the families. Pero cuando le dice But when he tells him que le va a dar riquezas, that he will give him riches, en un punto de la historia, when it comes to a point of the story, Abraham le dice, Abraham tells him, Señor, Lord, ¿para qué quiero tantas riquezas why do I want so much riches si el que se va a quedar con todo if the one who's going to be left with it all, es mi siervo Eleazar? it's my servant, Porque no tengo hijos. for I do not have children. Entonces Dios le dice que le va a dar un hijo. So then God tells him, I will give you a son. Cuando obedecemos When we obey la palabra del Señor the word of the Lord y caminamos en ella, and walk through it, vamos a alcanzar el propósito we will be able to reach the purpose para el cual somos llamados. for which we are called. Había un propósito en el llamado de There was a Abraham purpose in the calling of Abraham, que sería de bendición para las familias de la tierra that it will be a blessing for the families of the earth a través de su descendencia. through his descendants. Pero él But him escuchó a Dios was able to hear God y se levantó en obediencia and rose up in obedience para ir a la tierra to go to the land a la cual Dios le mostraría. in which God will show him, Y le dio descendencia. and gave him his descendants. Él le creyó a Dios, He believed God aun cuando su esposa era estéril, even when his wife was sterile, aun cuando eran de edad avanzada. even though they were of older age. Ellos tenían un propósito, They had a purpose, pero le creyeron a Dios. but they believed God. Y eso es lo que Dios espera hoy en día, And that's what God is awaiting from us today, que nosotros como familia, that we as families, como sacerdotes de la casa, as priests of the homes, nos levantemos can rise up creyéndole a Dios, believing God, creyendo sus palabras, believing his words, creyendo que hay un propósito determinado believing that there's a determined purpose para cada familia. for each family. Aún Even cuando hay familias when there are families, que tal vez la madre es la que está a la cabeza de los hijos, then maybe the mother is the head of the children. porque Dios no hace sección de personas. For God does not make exceptions of anyone.
Él lo que quiere es For what he wants is cumplir el propósito to fulfill the purpose para el cual in which nos predestinó para este tiempo. he predestined us in this time. Cada familia tiene un propósito. Each family has a purpose. Cada familia ha sido llamada para desarrollar una función en su reino. Each family has been called to do a function in the kingdom. Abraham Abraham tenía que ir a marcar esa tierra had to go mark that land caminando, by walking, creyendo, believing, declarando, and declaring esta tierra that this land será shall be para mi descendencia. for my descendants. Cada paso que daba, Every step that he would él take, estaba creyendo he was believing que sus descendientes that his descendants un día one day iban a poseer esta tierra. were going to possess that land. Él cumplió el propósito de Dios. So he fulfilled the purpose of God. Toquemos una familia más So let's go to another family que también fue llamada that was also called en determinado tiempo in a determined time para cumplir un propósito. to fulfill a purpose. Lo podemos ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, versículo 1. We can see it in the book of Exodus chapter 1 verse 1. Éxodo 1, Exodus 1 capítulo 1. chapter 1. A ver. Perdón, es 2:1. Excuse me, it's chapter 2 verse 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. And now a man of the tribe of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But then she could hide him no longer. She got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. And then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. Si nos damos cuenta, If we come to realize here, en esta historia in this story, estamos hablando de Moisés. we're talking about Moses. Moisés nació For Moses was born en un tiempo difícil, through a difficult time. cuando estaban en Egipto. When they were in Egypt, El faraón había dado una orden Pharaoh had given an order para que todos los niños murieran. so that all the male children would die. Pero esta familia But this family, dice que era de la tribu de Leví they said that they were the tribe of Levi, y tuvieron un hijo and they had a son. y vieron que era hermoso. And they see that he was a fine child. Lo que estaban viendo So what they were seeing, en realidad in reality, era el propósito de Dios en ese niño. was the purpose of God within that child. Pudieron ocultarlo por 3 meses, They were able to hide him for 3 months, arriesgando su vida, risking their own lives, pero sabiendo but also knowing que estaban creyendo that they were believing y confiando en Dios. and believing and trusting God. Pero se llegó el momento But the moment came que no podían ocultarle más. that they couldn't hide him any longer. Pero como los planes de Dios son perfectos, But since God's plans are perfect, de alguna manera one way Dios inquietó el corazón de esta mujer or another, God moved the heart of this woman de tal manera in such a way que ella preparó that she prepared una canastilla, a basket, la calafateó, she coated it, le puso brea she put tar para que el agua no penetrara. and pitch so that the water wouldn't penetrate. Porque la idea que ella tenía, For the idea that she had poner dentro al niño was to place the child inside of it y ponerlo en el mar and then place him along the Nile y que las corrientes lo llevaran and simply for the currents to take him
a cumplir su destino. so that he can fulfill his destiny. Ha de haber sido muy duro, It must have been very difficult, muy difícil very hard para esa madre for that mother deshacerse de su hijo. to dispose of her son. Pero como los planes del Señor son perfectos, But because God's plans are perfect, cuando lo puso en el río, when she placed him on the river, la hija de Faraón the daughter of Pharaoh, descendía hacia el río she was descending towards that same river con sus doncellas with her two servants. y se dio cuenta As she realized que algo había en el río that there was something in the river, y mandó que vieran qué era, and she sent for them to see what it was que se lo trajeran. and to bring it to her. Al ver el niño, And when she saw the child, ella se dio cuenta she realized inmediatamente immediately que era un hijo that it was a child de las hebreas. of the Hebrews. Y el niño dice lloró. And it says that the baby cried, Pero había alguien but that there was someone que venía siguiendo a ese niño who was following that same child, y era su hermana mayor. and it was his older sister. Y le dijo a la hija de Faraón, And so she told Pharaoh's daughter, ¿puedo buscar a alguien I can seek someone para que te lo cuide y lo alimente? so that she can nourish and take care of this child. Y a la hija del Faraón le pareció bien. And to Pharaoh's daughter, it seemed like a great idea. Él le dijo, llévalo, And she said, take him, que lo cuiden, may they take care of que him, lo alimenten may they nourish him, y yo les voy a pagar. and I will pay them. Imagínense, Imagine, en ese momento in that same moment, la madre recibe nuevamente a su hijo the mother again receives her child again para poder seguirlo alimentando, to continue nourishing seguirlo cuidando, and taking care of him seguirlo preparando and preparing him. y aún le iban a pagar. And they were even going to reward her for it. Dios muchas veces nos puede sorprender. God many times can surprise us. En los tiempos difíciles, Through difficult times, siempre Dios va a hacer algo God will always do que something va más allá that goes beyond de lo que nosotros podemos pensar than of anything we can think of o imaginar. or even imagine. Moisés Moses nació con un propósito. was born with a purpose. Fue creado, preparado e instruido en la casa de Faraón. He was created, raised, and studied there in the Pharaoh's house. Pero en determinado tiempo But in a determined time, tuvo que ir al desierto. he did have to go to a desert. Después de los primeros 40 años, pasa 40 años en el desierto. After the first 40 years, he goes another 40 years in the desert. Para hacerle corta la historia, And to just shorten the story, cuidando las ovejas de taking su care suegro of the Madián, cattle de su suegro Jetro, perdón. of his father-in-law Jethro. Pero ese no era el final de su carrera. But that was not the end of his Era un career. proceso de preparación. It was simply a process of preparation. Porque Dios lo había llamado For God had called him para ser un intercesor, to be an intercessor para interceder and to intercede delante de Faraón before Pharaoh como representante de Dios as representation of God, para sacar en libertad al pueblo de Israel to be able to take out his people in liberty y llevarlo a la tierra prometida. and to take him to the promised land. Podemos ver For we can see que el propósito de Dios that God's purpose pudo cumplirse was able to be fulfilled en la vida de Moisés. in Moses' life. Pero me gustaría tocarte una historia más así rapidito. But let's go through another quick story. Vamos al libro de Lucas, Now we're going to go to the capítulo 1 y versículo 5. Gospel of Luke, chapter 1, verse 5. ¿Lo puede poner, por favor? If you can place it there, please. Dice la palabra del Señor. And the word of the Lord says, Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías. Y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Siguiente. Cuando el 6, Zacarías y Elizabeth, fíjense bien, eran justos a los ojos de Dios
y cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zachariah who belonged to the priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. But they were childless because Elizabeth was not able to conceive, and they were both very old. Si nos damos cuenta, If we realize Zacarías Zachariah y Elizabeth and Elizabeth, eran de linaje sacerdotal, they came from a priest lineage, pero but tenían un problema, they did have a problem. no tenían hijos. They were childless. Pero podemos darnos cuenta But if we realize que aún con todo eso, that even throughout this whole thing, él seguía sirviendo al Señor. he still kept serving the Lord. Porque podemos ver, For we can see, más adelante nos lo dice la palabra, the word later shows us que él le tocó su turno that it was his turn de ofrecer incienso al Señor. to be able to offer an incense to the Lord. Y ahí se le apareció el ángel del And Señor then the angel of the Lord appeared to him para decirle to tell him que su oración había sido escuchada. that his prayer had been heard. Y él al ver al ángel And when he saw the angel, tuvo temor. he was gripped with fear. Pero el ángel le dijo, no temas, But the angel told him, do not be afraid. el Señor me ha enviado The Lord has sent me para decirte to tell you que tu oración ha sido escuchada that your prayer has been heard y que va a concebir Elizabeth un hijo. and that Elizabeth is going to conceive a child Y su nombre será Juan. and his name will be John. Podemos ver esa familia sacerdotal We can see this priestly family que Dios la llamó, that God called them Dios la escogió and God chose con them un propósito. with a purpose. El propósito de ese hijo And the purpose of this son era que tenía que llevar el mensaje was to take the message de arrepentimiento. of repentance, Era el que iba a preparar el camino delante del Señor Jesús. for he was to prepare the way for the Lord Jesus. Así es que quiero decirte de parte del Señor en esta tarde, So this evening I want to tell you from God, cada familia tiene un propósito en Dios. each family has a purpose within him. No importa la área en que tengamos que servir en su reino. It doesn't matter the area that we have to serve in his Lo kingdom. importante For what is important, es que podamos escuchar la voz de Dios, that we are able to hear the voice of que God podamos caminar en sus principios, and that we can walk in his principles, obedeciendo sus mandamientos obeying his commandments, y haciendo lo que Dios quiere que hagamos. and doing what God wants us to do. No escuches voces extrañas, Do not listen to foreign voices, porque lamentablemente because unfortunately, muchas veces las personas a lot of times people escuchan voces extrañas hear strange voices y corren el riesgo and they run that risk de extraviarse en el camino, of going towards the wrong path, de desviarse, of going towards the wrong de path, apartarse del propósito de of Dios. separating themselves from God's purpose. Y muchas veces lo hacen And many times they do that por las circunstancias adversas. due to adverse circumstances. Amén. Amen. No quiero detenerme mucho para ver si alcanzo. I do not want to detain myself too much because I want to see. Le dije familias con propósito de Dios. Because I told you, families with the purpose of God. Vimos a Abraham, We saw Abraham, vimos a Moisés, we saw Moses, vimos a Zacarías y Elizabeth. and we saw Zechariah and Elizabeth. Familias Families que cumplieron el propósito de Dios. that fulfilled God's purpose. Porque lo obedecieron a Él. For they were obedient to Porque Him. le creyeron a Él. For they believed in Him. Porque hicieron And they also did y desarrollaron and developed la capacidad the capacity de hacer la función para la cual fueron llamados. of doing the function in which they were called to do. Pero hay familias But there are families que destruyen el propósito de Dios. that destroy God's purpose. Veamos un ejemplo. Let's go to our example. Si vamos al libro de Ruth, si lo puede poner por favor, capítulo 1, versículo 1. If we go to the book of Ruth, chapter 1, verse 1.
En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judea, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Siguiente. Next verse. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron ahí. Si nos damos cuenta, tiempo después murió Elimelech. 3. Verse 3. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Hasta ahí lo dejamos. Si nos damos cuenta en la palabra, If we realize here in the word, dice que hubo un tiempo it says that there was a time de hambre, of famine, de escasez, and shortage in the land, de necesidad. of needs. Entonces vemos a esta familia, So then we're able to see this family. Elimelech Elimelech toma a su esposa takes his wife y a sus hijos and his 2 children, y decide and they decide irse a los campos de Moab. to go to the country of Moab. Él nunca le preguntó a Dios For he never asked God si era la voluntad de él. if that was his actual will. Él se movió He was moved por la circunstancia. due to circumstance. Muchas veces, Many times, muchas familias many families se mueven por circunstancias are moved due to circumstances sin darse cuenta without realizing que pueden destruir el propósito de Dios en sus vidas that they can destroy God's purpose in their lives y el de su familia. and of their family. Porque la historia nos enseña Because the story teaches us que Elimelech, that Elimelech, tiempo después de estar en Moab, times after being in Moab, él muere. he dies. Sus 2 hijos se casan, His 2 children get married, pero 10 años después and after 10 years, también ellos mueren. they both die as well. Y nomás queda And so what's left Noemí con sus 2 nueras. is Naomi's husband with her 2 daughter-in-laws. Ella, al ver que murió su esposo, And after seeing that her husband died murieron sus hijos, queda sola. and her 2 children died, so she's left alone. Pero aún estando en los campos de Moab, But even through being in the lands of Moab, ella escuchó she was able to hear que Dios había bendecido a su pueblo. that God had blessed his people. Y aún estando en los campos de Moab, And even being in the country of Moab, decidió regresar. she decided to go back. Pero cuando ella regresa, But when she goes back, para hacerle corta la historia, to make the story short, dijeron, ¿no es esta Noemí? is this not Naomi? Ella dijo, ya no me llamen más Noemí, And she said, do not call me Naomi anymore, porque en grande amargura me ha puesto el Señor. for I have become bitter with the Lord. Llámenme Mara, But call me Mara, que significa amargada. which means bitter. Ella volvió amargada She turned back bitter porque perdió a su esposo, for losing her husband, perdió a sus hijos, lost her children, ahora no tenía familia, and now she was left with no family, porque se movió for she was moved por una circunstancia, by a circumstance, no bajo la voluntad ni el propósito de Dios. not under God's will and purpose. Así es que tenga cuidado, So be careful. no se mueva por circunstancias. Do not be moved by circumstances. Pregúntele a Dios Ask God, qué es lo que debe de hacer. what shall you do? Porque si Dios lo plantó en una casa, For if God planted you in a house, ahí debe de permanecer. that's where you shall remain. Ahí está el lugar de su asignación. That's where your assignment is. No lo deje, Do not leave it. no lo abandone. Do not abandon it. Porque entonces está abandonando, Because then you are abandoning está despreciando and undervaluing el propósito de Dios para su vida, God's purpose for your para life, su familia. for your family. Lastimosamente, And unfortunately, duele ver familias it hurts to see families que son destruidas that are destroyed porque no escucharon a Dios for they did not listen to y God se movieron por circunstancias. and they were moved by circumstances.
Podemos ver otra familia. We can see another family. La historia empieza en el libro de Jueces For the story begins in the book of Judges, y sigue en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. and then it follows into the first book of Samuel. Le estoy hablando And I'm talking to you del primer rey de Israel, about the first king of Israel, de Saúl, of Saul. porque no solo él For not just him termina muerto, ends up dead, sino también todos los suyos, but all of his por household, no obedecer a Dios. his whole household ended up dead for not listening to God. El no obedecer a Dios trae circunstancias difíciles. Not listening to God brings difficult circumstances. Saúl terminó con su familia. Saul ended with his family. Se terminó su legado His lineage was over por no haber obedecido a Dios. for not obeying God. Dios quiere God wants que usted y yo for you and I podamos obedecerlo to be able to obey him, para llegar to be able to reach a alcanzar el propósito the purpose para el cual Dios nos ha llamado. for which he has called us. A cada uno nos ha llamado con un propósito, Each one of us has been called with the purpose, pero depende de nosotros. but it depends from us. Yo le aseguro que si yo observo I assure you that if we observe cuántos están conectados how many of you are actually connected a través de los medios, through social media, en la lista va a aparecer in the list there's going to show up que son más mujeres that it's more women y menos hombres. and not as much men. Muchas veces, A lot of times, lastimosamente, unfortunately, el sacerdote de la casa the priest of the house se enfoca en muchas cosas, is focused in so many things, pero no en escuchar a Dios, but not in hearing no en God, conocer a Dios. not in knowing God. Y por eso And that's why corre el riesgo the risk runs de no llevar a su familia al propósito, of not being able to take his family to the purpose, sino de apartarla del propósito de Dios. but to actually depart them from the purpose of God. Eso le pasó a Saúl And that's what happened to Saul por la desobediencia. for being disobedient. Déjeme hablarle de alguien más rapidito. And let me just speak to you about someone very fast. Sansón Samson era un hombre llamado was a man who was called también con un propósito. with a purpose as well. Lastimosamente, But unfortunately, él no quiso escuchar, he did not want to él listen. no quiso He obedecer did not want to obey los mandamientos the commands del Señor. that came from the Lord. Y por lo tanto, And because of that, usted lee la historia, se va a dar cuenta, when you read the story, you'll come to realize terminó ciego, he ended up blind. perdió la visión, He lost his vision. terminó cautivo. He ended up as a slave. Y así hay muchas familias más And there's many families like that que Dios nos ha dejado en la Biblia como ejemplo that God has left us as examples in the Bible para que nosotros podamos ver. so that we are able to see them. Es demandante And it's very demanding para cada uno de nosotros, for each and every single one of us como sacerdote de la casa. as priests of the homes. ¿Qué estamos haciendo What are you doing para llevar to take nuestra familia our families a cumplir el propósito de Dios? to fulfill God's purpose? Porque si de algo nos va a pedir cuenta el Señor, Because if there's something we're going to have to render account, es de la familia que nos entregó. is the family that he gave us. Así es que antes de tomar cualquier decisión, So before taking any decision, pregúntale al Señor. ask the Lord Si la decisión que estás tomando if the decision that you are taking va de acuerdo con el propósito de Dios. goes along God's purpose. Y si no fuera todavía suficiente, si no hemos aprendido a oír a Dios, And if that is not sufficient and we haven't learned to hear God, hay que para eso tenemos padres espirituales that's why he has placed spiritual parents que nos ha dado el Señor en esta casa, that the Lord has given us in this very home, a los cuales podemos acudir to which we can also go to y decirle, tengo esta inquietud, and tell them, I have something that's bothering me, pero no estoy seguro. but I'm not sure. Aconséjenme ustedes qué debo hacer. Give me advice. What should I do? La palabra dice, For the word says, en la multitud de consejo hay sabiduría. in the multitude of counsel there is wisdom. Tenemos que buscar consejo For we have to seek antes de counsel tomar cualquier decisión before taking any decision
que pueda destruir nuestra vida, that can destroy our life, que pueda destruir el propósito de Dios en nuestra vida that can destroy the purpose of God in our life, y que podamos destruir nuestra familia. and that can cause us to destroy our own family. Lastimosamente, Unfortunately, Elimelech Elimelech, con Noemí with Naomi y sus hijos, and his children, cuando salieron, for when they went out, eran una familia. they were a family. Cuando regresan, But whenever they come back, ya regresa sola, she solo comes back con una alone, de sus nueras. just with one of her daughter-in-laws. Perdió su familia. She lost her family. Saúl, por no obedecer a Dios, And Saul, because of not obeying God, destruyó a su familia. he destroyed his own family. Sansón Samson terminó destruido. ended up destroyed himself, No cumplió el propósito de Dios. not fulfilling God's purpose, No cumplió su asignación. not fulfilling his assignment. Nosotros tenemos que aprender For we have to learn de las familias of the families que le creyeron a Dios that believed God y caminaron en el propósito and that walked in the purpose y cumplieron su asignación. and fulfilled their assignment. Podemos ver que un ángel se le aparece a María, We can see that an angel shows up to Mary le habla y le dice que va a concebir un hijo and speaks to her and tells her that she's going to conceive a child y que será del Espíritu Santo. and that it shall be conceived by the Holy Spirit. Pero también But also, le habla a José. he also speaks to Joseph. Ellos todavía no se habían casado, They were not married just yet. ya estaban, dice la palabra, desposados para casarse. The word does says that they were already engaged. Él cuando se dio cuenta que ella estaba encinta, And whenever he realized that she was bound to be pregnant, él prefería retirarse en los secretos sin decirle a nadie. he preferred to just retreat in secret and not tell anyone. Pero el Señor mandó un ángel que se le apareciera y le hablase. But then the Lord asked another angel to go show before Joseph to talk to him, Para que el propósito y el plan perfecto del Señor se cumpliera. so that the purpose and perfect plan of God can be fulfilled. No fue fácil. For it was not easy, Cuando Jesús nace, because when Jesus is born, no hallaron lugar para ellos. there was not a place for Hubieron them. muchos obstáculos. There was many obstacles. Nadie los quiso recibir. No one wanted to give him hospitality. Después, And later, recién nacido, after he's first born, le vuelven a hablar. they again speak to them. Tienes que moverte, You have to move. tienes que irte a Egipto. You have to go to Egypt. Tuvieron que andar They have to go como peregrinos de un lugar a otro, as pilgrims going from one place to another. pero fueron obedientes al Señor. But they were obedient to the Lord. Lo instruyeron sabia y correctamente They were instructed righteously and with wisdom, para que él estuviera listo para el tiempo que Dios tenía preparado para él. so that he was ready for the time that God had prepared for him. Así es que nosotros como padres de familia So as parents of families, tenemos la responsabilidad we have the responsibility de preparar a nuestros hijos of preparing our children para que en su debido tiempo so that in its due time, ellos puedan aprender a caminar they can learn to walk en el propósito de Dios. in God's purpose. Porque para cada uno Because for each and every single one of us, hay una asignación de parte de Dios. there is an assignment that's from God. Jesús Jesus tuvo que nacer de mujer, had to be conceived by a woman crecer como un niño and be raised up as a child hasta el tiempo señalado. until the time that was assigned. Porque para cada uno hay un tiempo. For there is an assigned time for everyone. Pero Él vino But he came con un objetivo, with an objective, con un propósito with a purpose de parte del Padre. that came from the Father, Y Él cumplió el propósito. and he fulfilled that Él purpose. cumplió su asignación. He fulfilled his assignment, Y Él está esperando and he is que awaiting nosotros como hijos for us as his children cumplamos el propósito que Él tiene señalado para cada uno de nosotros. to fulfill the purpose that he has assigned to each and every single one of us. No te desvíes del propósito. Do not set apart yourself apart from the No purpose. te apartes del propósito. Do not go apart from the purpose, Porque puede ser doloroso for it can be painful para ti y para tu familia. for you and your family, Porque estarías en contra de la voluntad de Dios. because you're going against God's will.
y destruyendo el propósito de Dios And- para ti y para tu familia. and destroying God's purpose for you and your family. Que Dios guarde nuestros corazones May the Lord guard our hearts para que podamos permanecer so that we are able to remain en su propósito, in His purpose, en su voluntad in His will, y haciendo lo que a Él le agrada. and doing what is pleasing to Him. Amén. Amen. Terminado el mensaje, The message has ended, pero usted sabe muy bien but you know very well qué es lo que sigue. what is next. Después de cada servicio, After every service, traemos nuestros diezmos we bring our tithes y nuestras ofrendas. and our offerings. Vamos a orar. Let's pray. Padre, Father, en esta hora bendecimos in this hour we bless la semilla the seed de cada uno de tus hijos, sus diezmos, sus ofrendas. and each and every one of your children, the tithes and offerings. Sabemos, Señor, We know, Lord, que estamos sembrando en buena tierra that we are sowing in good y land, que cada semilla that each seed va a traer una abundante cosecha will bring an abundant harvest a cada uno de tus hijos. to each and every one of your children. Que sean bendecidos. May they be blessed. Así es que quedamos despedidos. So then now we are dismissed. Los bendecimos. I bless you.